Yes, good morning, everybody. Good morning, sir. Am I Good audible morning, to sir. you all? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yesterday, we all were discussing on scope of education, right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Scope of education यानी के क्या कहते हैं उसे उर्दू में? तालीम की वसत तालीम की वसत तालीम की वसी वसत। नजरिया। तो हम लोगों ने कोशिश की थी कि तालीम के वसत के मायने क्या है, और ये एक जो तालीम का जो शोबा है, जो डिपार्टमेंट है, ये शोबा दूसरे शोबाजात से किस तरह से कनेक्टेड है, किस तरह से इंटर रिलेटेड है, ये चीजें हम लोगों ने जानने की कोशिश की। हमने ये देखा कि एजुकेशन के साथ साथ मईशत किस तरह से ऐड होती है, फाइनेंस किस तरह से ऐड होता है, इकोनॉमिक्स किस तरह से ऐड होती है, हिस्ट्री किस तरह से ऐड होती है, अदर जितने भी फैकल्टीज है। इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि तालीम या एजुकेशन को हम हर डिपार्टमेंट या हर स्ट्रीम की मदर ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं, क्योंकि एजुकेशन ही वो सेक्टर है, एजुकेशन ही वो सेगमेंट है जिस सेगमेंट से गुजर कर हर तरह के प्रोफेशनल सेक्टर में, हर तरह के प्रोफेशनल सेगमेंट में कोई शख्स दाखिल हो सकता है। एजुकेशन ये एक ऐसा बेसिक और यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म के वजह से इंसान मेडिकल फील्ड में जा सकता है, इंजीनियरिंग फील्ड में जा सकता है, लॉ फील्ड में जा सकता है। जितने भी डिपार्टमेंट्स है, ये तमाम डिपार्टमेंट्स का बेसिक जो प्लेटफॉर्म है वो तालीम है, वो एजुकेशन। तो स्कोप ऑफ एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो स्कोप ऑफ एजुकेशन बहुत वास्ट स्कोप है। ऑन अ लार्जर कैनवस we can say that education is the mother organization, is the basic platform of each and every stream. 8th 9th 10th ही का बेस होता है जिससे एक स्टूडेंट या तो किस फील्ड में जाने वाला है, उस फ्यूचरिस्टिक फील्ड की तैयारी या उस प्रोफेशन में गेटवे की तैयारी उसके हायर स्कूल या 8th 9th 10th वाले फेज में ही होती है। यही वो दौर होता है जिस दौर में आप लोगों का अहम रोल होता है, आप लोगों की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर हम कॉमन प्लेटफॉर्म्स की बात करें जो कि उमूमन हर आम तालिब इल्म की सोच या जहनियत होती है कि या तो डॉक्टर बनना है या तो इंजीनियर बनना है, तो डॉक्टर बनने के लिए भी और इंजीनियर बनने के लिए भी या किसी भी किस्म के प्रोफेशन में दाखिल होने के लिए उसके 12th स्टैंडर्ड या 10th स्टैंडर्ड के बाद जो प्रोफेशन में वो दाखिल होने वाला है, उस प्रोफेशन का बेस आप क्रिएट करते हैं, उस प्रोफेशन के बेस को स्ट्रॉन्ग आप लोग करते हैं। यही वो फेज होता है 8th 9th 10th वाला जिसे हम तलबा की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट कहते हैं। यही वो जंक्शन होता है जहां पे कई रास्ते उसे मिलते हैं और वो अपनी कामयाबी का रास्ता चुनता है। ये आपके परफेक्ट गाइडेंस की वजह से, आपके परफेक्ट सजेशन की वजह से, आपके प्रॉपर काउंसलिंग की वजह से, आपके प्रॉपर गाइडेंस की वजह से
وہ اپنا مستقبل ڈیسائیڈ کرتا ہے. کئی بار ہوتا یہ ہے کہ پیرنٹس بھی آپ پر ڈیپینڈ ہوتے ہیں. پیرنٹس آپ سے آ کے مشورہ لیتے ہیں کہ کون سے پروفیشن میں ہمیں اپنے بچے کو ڈالنا چاہیے, کون سا پروفیشن زیادہ بہتر ہو سکتا ہے, کس پروفیشن میں آگے چل کے زیادہ اسکوپ ہے. یہ ورڈ جو عموماً عام طور پہ ہم سنتے آئے ہیں کہ کون سے پروفیشن میں زیادہ اسکوپ ہے, کیا کرانا آگے چل کے ہمارے بچوں. تو یہی وہ ورڈ ہے جس ورڈ کے بارے میں ہم پچھلے لیکچر میں بھی ہم نے دیکھا کہ اسکوپ آف ایجوکیشن کیا ہے. اور روانی میں ہم یہ بول دیتے کہ ہمارا بہت اسکوپ ہے, اس کو بہت ڈیمانڈ ہے, انجینئرنگ کرا لو آگے بہت زیادہ اسکوپ ہے, میڈیکل کروا لو آگے بہت زیادہ اسکوپ ہے. تو اس انداز میں چونکہ ہمارے جو جوابات تھے وہ اپنے ایکسپیرینسز کی بنیاد پر تھے, اپنے تجربات کی بنیاد پر. تو آپ کو اب اپنے تجربات, اپنے ایکسپیرینسز اور ایجوکیشن, اس کا ایک کامبو پیک بنانا, اس کا ایک کمبینیشن بنانا ہے. اور اس کمبینیشن کی بنیاد پر یہ اسکوپ آف ایجوکیشن ایگزیکٹلی ہے کیا. سب سے پہلے یس کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لیجئے, یا پھر اپنے اپنے مائکس میوٹ کر لیجیے. تعلیم کا جو میدان ہے وہ کافی وسیع ہے, یعنی جی جس کو ہم سمرائز نہیں کر سکتے کہ کہاں تک ہے. ہر بالکل ڈائریکشن میں ہے, ہر ڈائریکشن میں ہے. بالکل صحیح کہا آپ. چاہے ہم اکنامی پر جائیں, سوشولوجی پر جائیں, سائنس پر جائیں, یا پھر اگر ہمیں کوئی چھوٹا موٹا دھندا مطلب کچھ کام بھی کرنا ہے تو بھی ہم ایجوکیشن کا یوز اس میں اچھے سے کر سکتے ہیں. ویری گڈ, ویری گڈ, صحیح بول رہے ہیں آپ, بالکل صحیح ہے. اٹ از ویری واسٹ. Who is Nikha Sharmin? Please mute your mic also. Sir, she is out of and she is. سر ان سے ڈسٹربنس بہت ہو رہا. یس سر. نکھت کوئی ہے, نکھت نکھت شارمین کو. انہیں بھی تو کسی کا ہوتا, وہ بھی سیم ایسے ڈیزیز کرتا. آپ کا ویڈیو بھی آف کیجیے اور میوٹ بھی بند ویڈیو بھی آن ہے سر ان کا. باہر ہے انہیں. گاڑیوں کی آوازیں آ رہی ہے سر پوری. I'll do one thing, I'll mute you all. آپ سبھی کو میں اپنی طرف سے میوٹ کر دیتا ہوں, چلے گا؟ سر یس سر. Yes, sir. Yes, sir. یس سر. بند ہوا آڈیو؟ یس سر. یس سر. Yes, sir. اوکے, سو ہم لوگوں نے I'll share my yesterday's PowerPoint. Wait a minute. Is this visible? Yes, sir. یس سر. So we started with philosophy, then we shifted towards psychology. Philosophy میں ہم نے یہ دیکھا کہ فلسفہ تعلیم نے تعلیم کے مقاصد, تعلیم کی نوعیت, تعلیم کی اہمیت اور اس کے افعال پہ تعلیم کی نہایت اہم حصے کس طرح سے یہ رول ادا کرتا ہے.
right? In my previous lecture, I have shared 10 points of scope of education. आप लोगों के पास वो है लिखे हुए? सर 5 लिखे सर इकोनॉमिक ऑफ एजुकेशन तक. ठीक है, पहला वाला था फिलोसफी, दूसरा वाला था साइकोलॉजी, तीसरा था एजुकेशनल सोशियोलॉजी, यस सर. हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और इकोनॉमिक ऑफ एजुकेशन. हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन नहीं है. 6th मेथड ऑफ टीचिंग सर. यहाँ तक हुआ था सर. हाँ, ये नहीं हुआ. yeah. So we were discussing on methods of teaching. अब मेथड ऑफ टीचिंग की जहां पे बात आती है तो बेसिकली टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है. पहला उसका हिस्सा है टीचर सेंटर्ड अप्रोच और दूसरा है स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच. कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट एग्जैक्टली इज टीचर सेंटर्ड अप्रोच? जहाँ पर सिर्फ टीचर बोलता है और स्टूडेंट सुनता है. वेरी गुड, वेरी गुड. One way process of teaching. It is one way process of teaching. Okay, very good. What else? Only lecture is given by the teacher. Okay. मुअल्लिम मरकज़ तालीम. जी. जरिया तालीम जो मकसद हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है सर. Okay. देखिए, मेथड्स ऑफ टीचिंग की जहां बात आती है तो ये वो मेथड है या वो तरीक़ेकार है जो तरीक़ेकार हम बचपन से देखते आ रहे हैं. मेथड ऑफ टीचिंग इज नॉट anything new that I'm going to teach you or that we are going to discuss. ये एक ऐसा अमल है जिसे आप खुद पहली जमात से तो अपने हायर स्टडीज तक देखते आए हैं. आपने ये चीजें खुद पर एक्सपेरिमेंट की है या खुद इस फेज से आप तमाम गुजरे हैं कि प्राइमरी लेवल पे मेथड ऑफ टीचिंग क्या होता है, मिडिल लेवल पे मेथड ऑफ टीचिंग क्या होता है और हायर लेवल पे मेथड ऑफ टीचिंग क्या होता है. जहां हम स्कोप ऑफ एजुकेशन या तालीम की उसत की बात करते हैं तो मेथड ऑफ एजुकेशन को हर फेज में कंसिडर करते हुए एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये चीजें अब रिकलेक्ट करना होगा. आपकी मेमोरीज ही में जो चीजें सेफ है, जिन चीजों से का आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, उन तमाम चीजों को अगर आप रिकलेक्ट करेंगे, अगर आप थोड़ा सा पास्ट की तरफ जाएंगे तो आप खुद ये देखेंगे कि आपके जो असातिज़ा गुजरे हैं, आपके जो टीचर्स गुजरे हैं पास्ट में, उन्होंने मुख्तलिफ मेथड्स के जरिए आपको तालीम देने की कोशिश की, आपकी शख्सियत में निखार लाने की कोशिश की, आपको उन्होंने वक्तन फवक्तन रहनुमाई की, आपकी रहबरी की, आपको सही रास्ता दिखाया. अगर आप थोड़ी देर के लिए अपने
ماضی کی طرف آنکھ بند کر کے غور کرنے کی کوشش کریں گے اور آپ یہ سوچیں گے کہ بھئی میری فیورٹ ٹیچر کون سے تھے، ایسے کون سے باجی ہیں جن کو میں آج بھی اگر آنکھیں بند کرتی ہوں تو وہ میرے ذہن میں آ جاتے ہیں، ایسے کون سے سر ہے جن کے اچھے ڈیڈز کی وجہ سے، جن کی پرفیکٹ گائیڈنس کی وجہ سے آج بھی وہ کہیں نہ کہیں میرے ذہن کے گوشے میں ان کی میموریز، ان کی یادیں آج بھی تازہ ہے. تو آپ کو یہ احساس ہوگا اس بات کا کہ آج سے 15 سال پہلے، 25 سال پہلے، 20 سال پہلے، واٹ ایور، آپ اگر پرائمری کی کوئی ٹیچر کی یاد کر رہے ہیں، مڈل اسکول کی کوئی ٹیچر کی یاد کر رہے ہیں، ہائی اسکول کا کوئی ایک ایسا ٹیچر کا انسیڈنٹ ہے کہ ان کے ٹیچنگز کی وجہ سے، ان کی رہنمائی کی وجہ سے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کی زندگی میں ایک ڈراسٹک چینج آیا ہے، ایک تبدیلی آئی ہے، ایک مثبت سوچ کی طرف آپ کو ان کے رہنمائی نے، ان کی رہبری نے راغب کیا ہے. تو ہر ایک کی زندگی میں ایسے کیریکٹرز سیف ہے، کہیں نہ کہیں آپ کی میموریز میں وہ تمام چیزیں ریکلیکٹ آپ کرنے کی جب کوشش کریں گے تو آپ کو بآسانی سے یاد آ جائے گا. آپ اگر تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچیں گے کہ جو سبجیکٹ آپ کو بہت زیادہ ٹف لگتا تھا، it could be maths for someone, it could be English for someone, it could be science for someone, depends. individual differences پر ہم لوگوں نے کئی بار بات کی. تو انڈیویجول ڈفرینسز کے اعتبار سے کسی کو سائنس مضمون مشکل لگتا تھا، کسی کو ریاضی مضمون مشکل لگتا تھا، کسی کو انگریزی سمجھ میں نہیں آتی تھی. تو اس پرٹیکولر سبجیکٹ کی وجہ سے اس سبجیکٹ کو پڑھانے والے ٹیچر کی ایک امیج ہمارے ذہن میں کریٹ ہو جاتی ہے، یا تو مثبت امیج کریٹ ہوتی ہے یا تو منفی امیج کریٹ ہوتی ہے. یا تو کوئی ٹیچر آپ کی نظروں میں ایک ہیروئک فگر رکھتا ہے، یا تو کوئی ایک ٹیچر آپ کی نظروں میں ایک ویلنک فگر رکھتا ہے. What is the reason? This is all because method of teaching. You still remember that particular teacher just because of the methodology he or she has used. آپ اس ٹیچر کو اس لیے یاد نہیں رکھتے ہیں کیونکہ ان کا گھر آپ کے اسکول کے بازو تھا، کیونکہ وہ روز کینیٹک ہونڈا پہ آتے تھے، کیونکہ انہوں نے کبھی آپ کو لفٹ دی تھی، انہوں نے آپ سے کتنے بار اچھے لہجے میں بات کی. یہ تمام چیزیں آپ کو یاد نہیں رہے گی، لیکن ڈیو ٹو میتھڈ آف ٹیچنگ، ڈیو ٹو his or her approach, due to his or her content knowledge, due to his or her command on language, his efficiency, her perfection, ان چیزوں کی وجہ سے an overall method of teaching. Later on we'll come on teacher centered and student centered teaching learning. We are still on method of teaching. اور آپ کو اب اپنی شخصیت میں، اپنی ٹیچنگ لرننگ وے میں اس میتھڈ آف ٹیچنگ کو آپ کس طرح سے فوکس کر سکتے ہیں یہ دیکھنا ہے. جس دور سے آپ لوگ گزر چکے ہیں، ظاہر سی بات ہے آنے والی پیڑھی بھی اس دور سے گزرنے والی ہے. جس طرح سے آپ کے ذہنوں میں اپنے اپنے ٹیچرز کی کوئی ایک امیج کریٹڈ ہے، اسی طرح سے آپ کے اسٹوڈنٹس میں بھی آپ کی پرسنالٹی کو لے کر، آپ کے ڈریسنگ سینس کو لے کر، آپ کے لب و لہجے کو لے کر، آپ کے بیہیویئر کو لے کر ایک امیج کریٹ ہونے والی ہے. Is my screen visible? Yes, Wait a sir. minute, wait a minute. Here is on, sir. Screen is not on.
Yeah, now is it visible? Yes, it is visible. Yes, Yes, sir. Yes, sir. So آپ اپنی شخصیت میں, اپنی پرسنالٹی میں, اپنی ٹیچنگ لرننگ میتھڈولوجی میں کس طرح سے ڈیولپمنٹ لا سکتے ہیں, کس طرح سے انہانس کر سکتے ہیں, وہ آپ کو سوچنا ہے. Which method of teaching you are going to adopt? آپ ایسا میتھڈ چننے والے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے کلاس روم میں موجود ہر طالب علم کو وہ سبق سمجھ میں آ سکے, یا ایسا میتھڈ استعمال کرنے والے ہیں کہ آپ کے جو فرسٹ بینچرز ہے, جو رینک ہولڈرز ہے, جو ٹاپرز ہے, صرف انہی کو سمجھ میں آ سکے, یا آپ ایسا میتھڈ یوز کرنے والے ہیں جو کہ ایگزامینیشن اورینٹڈ رہنے والا ہے, یا آپ ایسا میتھڈ استعمال کرنے والے ہیں جو کہ پریکٹیکل بیسڈ ہونے والا ہے. آپ کے میتھڈ کی I got a request of some student. I don't think so this is the right time to join the class. Let it be. Let her miss today's class. I can't disturb more than 100 students for one student. Anyways, so method of teaching آپ کون سی اڈاپٹ کرنے والے ہیں, میتھڈ آف ٹیچنگ آپ کے لیے کون سی مفید رہنے والی ہے, آپ کے طلبہ کے لیے کون سے فائدے بخش رہنے والی ہے, کس طرح کا سسٹم آپ اڈاپٹ کرنے والے ہیں, کس طرح کا ایک ٹیگ آپ اپنے اوپر لگوانا چاہتے ہیں کہ فلاں ٹیچر اپنے فلاں سبجیکٹ کی مہارت کی وجہ سے جانا جاتا ہے. Students in your class must not feel boredom about your subject. آپ ہر طالب علم کو آپ کے سبجیکٹ سے لگاؤ ہونا چاہیے, آپ کے سبجیکٹ سے انسیت ہونی چاہیے, آپ کے سبجیکٹ سے محبت ہونی چاہیے. آپ کو انڈیویجول ڈفرینسز کی بنیاد پر ہر طالب علم کے اندر آپ کے مضمون کو لے کر کتنی دلچسپی ہے اس کا اعادہ کرنا ضروری ہے. اگر اسٹوڈنٹ میں میتھس کو لے کر ایک فیئر ہے, ایک اینزائٹی ہے, ایک فوبیا ہے, اینڈ یو آر اے میتھس ٹیچر, تو اٹ از یور ڈیوٹی to take out that anxiety from him, to take out that phobia from him. اس کے اندر وہ جو ڈر ہے, وہ جو خوف ہے, وہ جو ایک دہشت ہے میتھس کو لے کر, اس ڈر کو دور کرنا, اس گھبراہٹ کو دور کرنا, یہ آپ کا کام. Then only you will be walking on the right path. Your method is right. اسی وقت آپ کو اس چیز کا احساس ہوگا. ٹیچر سینٹرڈ اپروچ کی اگر ہم بات کریں تو اسے ہم ڈیٹیل میں آپ کا جو اگلا والا بٹ ہے ہسٹری آف انڈین ایجوکیشن کا, اس میں ڈیل کریں گے. ایک اوور آل ویو میں آپ کو بتا دوں کہ اگر ہم ہسٹری دیکھیں تو ایسے دور میں جہاں پر اسٹوڈنٹ سینٹرڈ تعلیم کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی تھی, ٹوڈے آج کے دور میں ہم لوگ اسٹوڈنٹ سینٹرڈ اپروچ کو فالو کرتے ہیں. بٹ پریویسلی 600 BC 200 BC جہاں جس دور سے سمجھیے کہ تعلیم کا آغاز ہوا, انیشل سٹیجز پہ اٹ واز ٹیچر سینٹرڈ اپروچ.
They were not stationery, they were not books. लिखना पढ़ना उस दौर में नहीं था. झाड़ की छाल पर या पत्थरों पर लिखकर दर्स व तदरीस का अमल मुकम्मल किया जाता था. तो ऐसे दौर में जब उस्ताद अपने शागिर्दों को, गुरु अपने शिष्यों को तालीम देते थे, तो स्टूडेंट उन चीजों को याद कर लिया करते थे. गुरु वॉज द पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन. उस दौर में जहां पे टीचर सेंटर्ड तालीम दी जाती थी, उस दौर में उस्ताद या गुरु या मुअल्लिम चीजों को बच्चों से रटा लिया करते थे. Things were imparted, things were delivered through the teacher, and teacher was the main focus. Like देखिए इसमें यहाँ आपको दिखेगा direct instructions. Formal authority was the teacher only. The teacher was considered as the expert authority and a personal model. तो फिर इस फेज में या टीचर सेंटर्ड अप्रोच में वक्त के साथ साथ जिस तरह से तब्दीलियां आती गई, जिस तरह से गए, जिस तरह से रिक्वायरमेंट्स चेंज होती गई, फिलोसफिकली, साइंटिफिकली, साइकोलॉजिकली, तमाम चीजें ऐड होती गई तालीम के साथ साथ, स्कोप और वाइडर एंड वाइडर होता गया, तब जाके वी हैव शिफ्टेड फ्रॉम टीचर सेंटर्ड अप्रोच टू स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच. आज के दौर में उस्ताद या टीचर की हैसियत एक फैसिलिटेटर की है. He is just a mediator. इल्म को, तालीम को अपने तलबा तक पहुंचाने का टीचर एक जरिया बन चुका है. लेकिन किसी चीज को पहुंचाना, किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह पूरी ईमानदारी के साथ, अमानत समझकर, सही हकदार तक वो चीज को ले जाने का बहुत बड़ी जिम्मेदारी आज एक मुअल्लिम पर है. No doubt he is a facilitator, no doubt he is a delegator, but he still plays the key role due to his noble profession. He is still having the same position which he used to have hundreds of years before. कई सौ साल, हजारों साल से जो रुतबा एक उस्ताद का समाज में है, आज भी वही रुतबा, वही पोजीशन, वही स्टेटस एक उस्ताद का समाज में है. भले ही we are imparting student centered approach, but still we are the torch bearers. आप ही लोग वो रास्ता दिखाने वाले रहबर आज भी हो जो कि अपने तलबा के मुस्तकबिल को संवारने वाले हैं. आप लोगों ही के गाइडेंस की वजह से, आपकी सही रहबरी और रहनुमाई की वजह से वो लोग अपने मुस्तकबिल में कामयाबी हासिल करने वाले. एक फैसिलिटेटर या एक डेलीगेटर का आज भी वही रोल है जो कि एक टीचर सेंटर्ड अप्रोच में था. एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन. Administration. What do you mean by administration?
who is controlling Am I audible? who is controlling a person who is तालीमी नज्म व controlling नस्र। वेरी गुड. कंट्रोल करना, तालीमी इदारे में नज्म व ज़ब्त को कायम रखना. मैनेज करना सर। वेरी गुड. मैनेज करना. अच्छा, टेल मी what exactly is administration and supervision? What exactly is difference between administration and supervision? ये दो स्लाइड्स नजर आ रहे हैं आपको? This is supervision. This is supervision. Means देख रहे And हैं। this is Administration makes rule and supervision. Rule banana, rule follow. very good. Administration is a part of management and supervision is introspection, sir. Yes. Supervision is a part of introspection. Supervision is a part of Introspection. नहीं, इंट्रोस्पेक्शन को पार्ट कैसा बोलेंगे? That everything But is you can running say right on the that supervision is a part of administration. राइट राइट सर। देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन और सुपरविजन आपका ये स्कोप ऑफ एजुकेशन का एक अहम, एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है. और अब चूंकि आप लोग इसी पेशे से वाबस्ता रहने वाले हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में सुपरविजन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की कारकर्दगी पर नजर या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की स्मूथ फंक्शनिंग, आप सिस्टम का एक हिस्सा बनने जा रहे हैं जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन और सुपरविजन ये बहुत ज्यादा मायने रखते हैं. बतौरे मौल्लिम आपका सिर्फ दर्स व तदरीस ही तक वास्ता नहीं रहने वाला है, लेकिन आपका एडमिनिस्ट्रेशन में भी एक हिस्सा जो होगा, दर्स व तदरीस के साथ साथ स्कूल को की स्मूथ फंक्शनिंग, जहां पे हम पेरेंट टीचर रिलेशनशिप की बात करते हैं, जहां पे हम मैनेजमेंट एंड टीचर्स की बात करते हैं, मैनेजमेंट और टीचर्स के रिलेशनशिप की बात करते हैं, जहां पे हम एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेक होल्डर्स यानी कि आपके स्कूल में तालीम हासिल करने वाले जो तलबा है उन्हें हम बेनिफिशियरीज या स्टेक होल्डर्स भी कह सकते हैं. बेनिफिशियरीज और स्टेक होल्डर्स का आपके मैनेजमेंट के साथ किस तरह से रिलेशनशिप है, बेनिफिशियरीज का आपके टीचर्स के साथ किस तरह से रिलेशनशिप है, स्कॉलरशिप्स में आप लोगों का क्या रोल रहेगा, हाउ यू आर गोइंग टू प्ले अ रोल बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द बेनिफिशियरी, व्हाट ऑल inputs are going to be given from your side to avail the different government schemes. These all things will come under administration and supervision. And we are talking about educational administration and supervision. Is it clear? यस सर। Yes, sir. As in my तो previous सुपरविजन lecture का उर्दू में also, क्या मीनिंग निकलेगा सर? हाँ सर। सुपरविजन को निगरानी। उर्दू में निगरानी 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 करें. हाँ, निगरानी प्रॉपर वर्ड है, या रहनुमाई विल बी फॉर नहीं सर, रहनुमाई इट मींस गाइडेंस. गाइडेंस को बोलेंगे, लेकिन निगरानी भी रहेगा सुपरविजन को. निगरानी. एग्जैक्ट मीनिंग विल बी निगरानी. थैंक यू. Okay, is it clear then? So I think Yes, sir. ओके सर. Yes, sir. related to scope of education, we have already discussed educational philosophy, educational psychology. इसी से मुताल्लिक हमने सोशियोलॉजी पे बात की,
इकोनॉमिक्स पे बात ऑलरेडी हो चुकी है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन, और इसके बाद है प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन, पॉपुलेशन एजुकेशन एंड एनवायरनमेंट एजुकेशन। ये 3 चीजों पे डिस्कस हम लोग कल कर लेंगे। डू वी हैव टाइम? No, sir. Okay, sir. 4 minutes. Only 4 minutes. No, sir. ओनली 4 minutes are left. ठीक है, No, कोई it's बात नहीं। 12, sir. 3 minutes are left for our subject. और 12 तक की टाइम है मेरे लेक्चर Excuse me, sir. Our विल methods. डिस्कस ऑन दीस 3 points 12:50. tomorrow। Hello. Sure, sir. Excuse me, sir. जी, सर कल हमने लेक्चर अटेंड नहीं किया कर सर, नेटवर्क इश्यू के कारण। तो सर आप कल की जो जी। स्लाइड्स है सर वो शेयर कर सकते हैं क्या? I have already shared all my slides on Teachment. इसमें टीचिंग मटेरियल में जाइए, टीचिंग मटेरियल में सारे स्लाइड्स अवेलेबल है, और YouTube अच्छा। चैनल पे मेरे ऑलरेडी अवेलेबल। जी सर। सर आपका YouTube चैनल का नाम क्या है? सोहेल जकीर। ओके सर, थैंक यू। In the chat box. Tomorrow we'll be starting what is the difference between education and philosophy, right? Yes sir. Yes sir. The relationship between philosophy and education. कल के लेक्चर में हम ये 3 पॉइंट जो रह गए हैं वो 3 पॉइंट्स डिस्कस कर लेंगे, और इसके बाद हम लोग इंटर रिलेशनशिप देखने वाले हैं फलसफा और तालीम में। यस सर। Okay sir. Yes, sir. Yes, sir. Can we wind up then? Yes. Yes, sir. Thank you Yes, sir. sir. Yes, Yes sir. sir. Thank you. Thank you, sir. Allah Hafiz. Thank you, sir. Jazakallah, sir. Assalamu alaikum, sir.